Hello mga abiyam, welcome sa liwat sa akong channel. In His presence there is peace. Ako si Abiyan Doc, magadulong sa inyo sa mga kamatuoran, halin sa pulong sa Diyos. Ang aton nga topiko subong sa mga piraso sa kamatuoran, number 6. Amo nagatikulo nga milyon ang nagasimba sa adlaw nga wala ginahambal sa Diyos. Nga ginpamangkot ini. Kay may adlaw nga ginhambal ang Diyos, which is among previous sa ito nga topic. Although nga, ang previous topic do nagdumpat kali kita sa kamatuoran number 7. Wala naton na pasunod, number 6. So, ibutang naton nga ang topic ko naton subong is mga kamatuoran number 6. Ang aton pagatun-an sa sini nga topic ko nga wala sing katuyuan sa pag-atake sang iban nga mga pagtuluhan o kung reliyon. Pero ang pagsabat sa pamangkot nga ang Biblia nagatudlo lamang sang ikapito nga adlaw nga inugpahuway o kung sabat sang Dios. Pero minilyon sa mga tao nagabantay kag nagasimba sa adlaw nga Domingo, ang unang adlaw sang semana, nga wala man sa Dios or wala man ang Dios nagasiling sini. Okay lang nga bisan ano ang adlaw magsimba, kay ang pagsimba is kada adlaw. Actually ang pagtuga sa aton para magsimba amo ang pinaka-prioridad. So, everyday our lives. So, kung liwas kita sa pagsimba sa Diyos, sometimes may kaaway nga amo mismo ang maglinlang sa aton. Pero hindi naton matawag ang adlaw nga balaan, luwas nga kon ang Diyos nagdeklara sini. Okay? Pwede ka na makasimba bisan anong adlaw, that's okay. But sa pagdeklarar kon bala-balaan, ang Diyos lang ang maghambal sini. Ang pulong sa Diyos nagasulat sang kasaysayan sa kalibutan. Well, hindi man niya masulat ang tanong detalye, kay kadamos ang detalye nga ginabutang sa aton nga mga encyclopedia kung aton pagabasahon. Pero amo man gihapon nga mga dates. Okay, mga dates, which is ang katuyuan sini amo ang paghatag sa aton sang pasunod kag akurasiya sa mga pagtuon. Pero wala niya ginhambal ang mga ngalan, no? Pero ini may pasunod nga sa diin ginatoy-toy niya kita nga madiskobrehan naton nga ang pulong sa Dios isa gali ka kasaysayan halin sa pagtugas ang kalibutan. No tugtog nga magkabalik si Kristo. Ini makatudlo sa aton nga may pagbaylo nga ginhimo sang tawo nga bita insakto, pero sala gali ini nga pagtudlo suno sang Dios. Ang kamaturan gid lamang ang makadulong sa aton sa kaluwasan kag luyag sang Dios nga ang tanan maluwas. Ang inugpahuway sa Biblia amo ang ikapito nga adlaw sang semana. Okay, amo ning topiko naton sa mga piraso numero 7. Aton makita kung basahon naton sa pulong sa Dios sa Exodo 20, 8-11, nagasiling nga dumduma ang adlaw nga Sabath. Sa pagpakabalaan sini nga dumdumunta tungod kay ang tendensiya gali nga ini nga bagay malipatan gid sang tawo. Sa anom ka adlaw magpangabudlay ka kag maghimo sang tanan mong buluhaton. Apang ang ikapitong adlaw amo ang Sabat sa Ginoo nga imo Dios. Again, hindi ni siyang reliyon kundi iya nga gintuga gid sang Dios. Kag gindeklarar niya ni atong basahon ni may teksto mong suporta sini. Sa sini dili ka maghimo sang bisan ano nga buluhaton, ikaw o kon ang imo nga anak nga lalaki o kon ang imo anak nga babae,
ang imo alagad nga lalaki o kun ang imo alagad nga babae o kun ang imo kahayupan o kun ang dumuluong nga yara sa sulod sa imong gawang. Versikulo 11, kay saan ang kaadlaw ginhimo sang Ginoo ang langit kag ang duta, ang dagat kag ang tanan nga yara sa ila, kag nagpahuway sa ikapitong adlaw busa ginpakamaayo sang Ginoo ang adlaw sang nga Sabat kag ginpakabalaan ni. Well, kung magkadto kita tapos gid sa pagtuga sang Dios ang kalibutan, ari sa Genesis 2:2-3, naghambal ri kag sa adlaw nga ikapito ang Dios nagtapos sa iya buluhaton. Okay. Nga nagtuga siya sa kalibutan 6 ka adlaw. Kag ikapito nga ginhambal niya nga pagkatapos sa ikapito, ginsakop niya ang ikapito, wala naman siya siyang gidugang. No? Aton basahon ni. Okay. Natapos ni ang buluhaton nga nahimo kag nagpahuway siya sa adlaw nga ikapito. Okay? Wala siya naghambal nga pagkatapos sa adlaw ikapito, which is ikawalo, nagpahuway siya. No? Kay pito man lang kadlaw gintuga niya, pero ang ikapito amo ang adlaw nga nagpahuway siya gikan sa tanan nga buluhaton nga iya ginhimo. Kag ang Dios nagpakamaayo sang adlaw nga ikapito. Okay, 3 ka bagay ang ginhimo, nagpakamaayo, kag nagpakabalaan, ikaduha, kag ikatatlo, bangod nga sini siya nagpahuway gikan sa tanan niyang buluhaton nga gintuga kag ginhimo sang Dios. Okay, so ini nga adlaw, okay, ginpakabalaan niya, ginpahuwayan, kag iya nga ginpakamaayo. So makita mo nga aton masiling nga sa diri pa lang nga bersikulo halin sa Exodo kag sa Genesis sa Exodo nagapamatuod, which is aton mabasa sa Bagong Katipan dito sa Hebrehanon, nga paagi sa pagtuo nagapati kita nga ang kalibutan gintuga. Okay? Hebrehanon 11 na, makabasa naton ina. So wala sa nakakita paano gintuga ang kalibutan, pero paagi sa pagtuo kag ginsulat sa Dios kung anong ginhimo niya paagi sa mga tawo. So therefore hindi ang mga tawo ang author sa Biblia, ang author ang Dios mismo. Ining mga tao pare sa kay Moises nga among nagsulat sang Genesis, sa Exodo, Levitico, mga ginpakitaan sa Dios sang mga vision. Kag ila ginsulat ang ila nga mga ang ginpakita sa Dios sa ila. So manugsulat lang sila, pero ang author sini amo mismo ang Dios. So kag ang basihan naton, okay, diri pa lang nga bersikulo nagahambal nga ang basihan sang pagsimba ta hindi ang mga Hudiyo. No, siguro mabatian nyo ang mga rason nga iya na sa mga Sabadista, or iya na sa mga Hudiyo, or iya na sa mga reliyon. No, it's not about that. Iya ini sang sugod pa lang nga wala ining Hudiyo o kon bisan sino nga reliyon, nga o kon rasa nga nagasunod sining mga ikapitong adlaw, kundi kung ano ang ginhambal sang Dios kag mismo ang pagtuga sang kalibutan. So therefore ang adlaw nga inapuhuway isa ka pundasyon, isa ka starting point, pagtuga sa kalibutan pa lang. Ikapito nga adlaw gindeklaran ni si Dios nga balaan ini. That's why naghambal ang Exodo nga hindi dumduma ang adlaw nga ikapito kag pakabalaon na ini. Ang tao mismo ang naghimo sang deklarasyon. Bisan ano lang nga adlaw, is there such thing as bisan anong adlaw nga ikapito? No? Wala siya naghambal isa sa mga pito, kundi ang ikapito nga adlaw. Okay, madula naton ini kung ipanginwala ta ang pagtuga
o kon ipanginwala ta kon ano ginhambal sa sang Dios mismo paagi sa iya nga pulong. Okay, kon imo basahon ang Biblia, may 8 lang ka teksto nga nagasaysay na hanlungod sa una nga adlaw sang simana. Ang Mateo 21:8, ang Marcos 16:9, Juan 21, Binuhatan 27, Marcos 6:2, Lucas 24:1, Juan 20:19, 1 Corinto 16:2. Hindi na naton ni pagbasahon, pero ini siya among ginmuno or ginsulat mismo sa pulong sa Dios ng mga una adlaw. Okay, way labot sa mga pagtuga sa kalibutan. May una gid nga adlaw nga ginasiling. So, pero sa bug-os nga Biblia, ini makita mo, pero makita mo nga wala sang plano ang Dios nga ginbaylo niya ini nga adlaw. So, if ever may rason gid man nga ginbaylo ang adlaw, well, ang tawo ang nagbaylo sina. Kita lang. Okay, which is isa ka bagay nga aton sabton, no? Kung himo-himuan aton nga rason, imo na nga rason, hindi na iya sang Dios nga rason. Wala kita sang makita nga isabi nga bersikulo sang Biblia nga nagapamatuod kung saan o nagasugod ang pagkabalaan sa adlaw nga Domingo. Kung may ara gid man nga pagtililipon espirituhanon nga ginhiwat sa iban nga adlaw sang semana, wala ina nagahimo sila nga adlaw balaan o kung ginagpahuway sang Dios. Remember, so nagpahuway ang Dios, which is ginsample niya nga pagasundo naton ini. So makita nga madamo ang magahimo ang rason nga ang adlaw sang Ginoo or ginatawag nato the Lord's Day. Well, aton mabalaan, aton matunan nga mismo ang Lord of the Sabbath, mismo ang anak sang tao, no? Nagadeklarar mismo ang Biblia nga for He is also Lord of the Sabbath, which is ang Ginoo. So, kung magsiling ka ni kasi Biblia nga Sabbath, naghambal siya sa ikapitong adlaw. Kung naghambal siya the Lord's Day dito sa bugna, wala siya nagatuko sa ibang adlaw, kundi sa adlaw ng inupahuway ng ikapito. Kaya ang Diyos, kay 8 lang ka teksto nga naghambal, pero wala naghambal sang pagbaylo. Naghambal sang unang adlaw ginupahuway. Well, lantawon na ang diksyonaryo subong, lantawon ta ang aton nga mga kalendaryo subong. Well, ano gid ba lang ikapitong adlaw? So madamo sa mga tawo nga hindi magpati, bisan ano mo pa kalantaw kay Domingo siya or unang adlaw, ginatawag nilang Domingo ikapito, pero lantawang kalendaryo, lantawang diksyonaryo. Although nga may mga tao nga pilit nila, kagin printa nila, nga ikapito, amo ang Domingo or ang ngalan nga Domingo, pero wala nangin successful kay lain na ikapito. Kag ang ara mismo sa diksyonaryo, may mga diksyonaryo nga nagbaylo sini, pero nahimo nga inconsistent kay ang original kag ang pinakadlag ko ng mga diksyonaryo nagadeklarar gid siya nga kung ano nga adlaw ang una, ikaduha, tubtob sa ikapito. Pero ang Ginoo nagdeklarar kung ano man ang ngalan sang adlaw basta ang ikapito. So amo nang importante. So well, na-realize sa ibang mga tao sa pagbasa sa Biblia nga lain ang ikapito. So ginatry nila nga daw nila gasimba, which is hindi ikapito, ginhimo nila ikapito, pero wala, hindi gid ang ikapito, no? It was only a declaration sa mga tao. So ang mga espirituhanon nga pagtililipon, pwede gid lang mahiwat naton bisan ano nga adlaw sang semana, bisan kada adlaw para naton himuon. Pero dumdumon naton, wala siya nagapabalaan sang adlaw. So therefore, aton ginhambal nga ang ikapito amo gyapon ang balaan nga adlaw. Kung aton basahon sa Malakias 3:6, anong ginsiling? Kay ako nga Ginoo, wala
nagabaylo. Okay, kung gamito na tong filosofiya or filosopo nga klase nga pangsabat, may mga ginliwat sa Diyos, ginbaylo niya ang mga strategiya niya. Pero ang pundasyon o kurang prinsipyo, wala niya ginliwat. Kay piho ang Diyos sa pagsugod pa lang. Kita nga mga tao, among nagasala-sala sa aton mga pamagi. So that's why nga nag-ugtas gid ang Ginoo sa panahon sa mga kasulatan naton sa daan katipan. Nagaugtas siya sa mga Israelinhon. Kaya ang iyang palatukuran, ginalubag sa mga Israelinhon. Nagasimba sila sa mga idolo, which is kontra sa Diyos. No? Ang Biblia naghambal kontra niya ina. Nagasimbala sa adlaw nga hindi amo, which is kontra man sa Diyos. So wala niya ginliwat. That's why nga sa panahon sa Exodo or sa panahon sa mga ang Israel, iya na ginsulat sa tablets of stone, pero ginliwat niyang strategy niya. Amo ini ang pagsulat nga ginpromisa niya si Jeremias nga akong isulat sa mga tagipusoon sa ilang mga tagipusoon. Mag-abot ini nga panahon. Pero conditional ini ang pagsulat sinis tagipusoon sa mga tao kung ila pagatumanon. That's why kung imo basahon ang bagong katipan nagasiling nga, if you love me, keep my commandments. Kung ginahigugma mo ako, bantay ang akong mga sugo, kag ginlakip niya sa sugo, atong Exodus 20, no? 3 hasta 17, mga kasuguan sa Diyos ato. Kag subong, ginarason sa tao nga, yaman na sa daan nga katipan, ari na kita sa bago. Well, nagasugpon lang ang daan nga katipan kang bago. That's why ginhambal ang bagong katipan. Ang katipan nga sa diin, nagabot ang si Hesus Kristo, which is amo ang plano sang Diyos sa pagluwas sa tao. That's why nagsugod siya anay sa kasaysayan sang daan nga katipan, ginsugpon niya sa kasaysayan nga bagong katipan. Sang nagligad nga mga topiko nga aton natun-an sa mga piraso. Kung inyo nga pamatian ang aton gina video message, inyo matun-an nga bisan ang kasuguan kinabatasan gali sa Dios ini. So therefore, kung aton ginalubag ang kasuguan, ginalubag naton ang Dios mismo. Damo kay mo ang rason hindi naton kaya, ang Dios nagasugo gid. Nga nagasugo siya kay kaya sang tawo. In fact, sa pulong sa Dios, may mga tawo nga nagtuman sa Dios. May mga tawo nga naglapas. So, asa sa atong panahon, may nagatuman. Although naghambal nga sa ngalan sa Diyos, pero nagalapas gyapon kung ano ang mga ginhambal sa Diyos. So, kung magsiling ka nga Malakias 3:6, kaya ang Ginoo wala nagabaylo. Ang palatukuran niya, wala niya ginabaylo. So, ang daan, kag bag-o, nga mga pagpakisaad, pariho ang kaundan, ang strategiya, amo ang ginliwat niya. No? Wala, hindi man na pundasyon kung paano niya ihambal. Kaysa samtang wala pang Israel, nga sa ulihi, gintawag sila Hudiyo I think nagsugod na ang ilang nga pag sang nasaylo na sila bala, inabalang nadula bala ng Israel mo kung basahon mo ang Bible, sa kaakig sa Dios gindula niyang nadula gid ang Assyrian amo ang nag captive or naghimo sang ulipon sa mga Israeli noon, kag bilang ulipon sila. Well, anong natabo sa una nga pagdalasa sa Assyria, naubos gid ang Israel kag naglapta sila, nagsunod sa mga Diyos pagid sa iban nga mga tawo. Then ang pag-atake mismo sa Hudiyo, amo na mismo si sa Huda, which is among nahabilin nga tribo upod sa mga jutay nga mga libinhon, upod sa mga Benjamites. Then dito sila kadto sa ginatake sila sang Babylonia. So that's why nga
Paano mo patawag nga Israel? Israel gyapon ang pagtawag sa ila, pero hindi sila bugos nga 12 ka tribo. Karon kung lantawon mo sa bugna, 12 ka tribo gin mention nga may ginliwat didto, no? Kay may mga tawo nga nagliwat man mismo nga hindi magsunod sa Dios bisan nakasala sila. May iban nga mga tao sang Israel nakasala sila pero nagbalik sila sa Dios. So ato makita sa ang kabataan ni Jacob lain, pero kung mamati ka sa kay nabutang ang ngalan dito sa buong Jerusalem, hindi tanan nga bata ni Jacob ato. Kay may mga bata ni Jacob nga wala na ang ngalan nila dito mismo sa bagong Jerusalem, kay sila nangin manginlapason asa sa kamatayon. So aton makita nga importante nga hangpo naton ang katuyuan sang Dios sa kabilugan. Gintag na sa Daniel nga may lain nga gahom nga amo ang magabag-o sini kag hindi ini sa kabubuton sa Dios. So ang pagbag-o sa adlaw nga gindeklara sa Dios nga balaan, ginbaylo sang tawo kag ginhambal sa Dios nga mag-abot ang panahon nga bayluhan niya ini or bayluhan sang tawo ini, which is hindi pagbayluhan sa Dios. Ang Daniel 7:25 nagsiling, kag pamulong siya sang dalagkong mga pulong batok sa labing mataas, kag magapakagas sa mga santo sang magimataas or mga balaan nga mga tawo. Wala sa katawhan sa Dios ang butsilingon, kag magahuna-una siya sa pagbaylo sang mga tion kag sang mga kasuguan. Okay, lantawa bala, ari na, bayluhan siya sa tunga panahon. Last time kung nagpamati, nagasunod ka sa video message, may mga pagbaylo diri sa Daniel, which is ginhambal ni Daniel, magabaylo siya. So in other words, kung anong ginhimo sa Dios, nagapaka-Dios siya, no? Siya ang naghatag sa pulong, as in siya ang nagadeklara sang tanan, kag siya nagapatunga bisan hindi ang Dios. Kag nabalaan naton nga nagsugod sila sa panahon sa ginharian sang Roma, no? Kag maganuuna siya sa bagaylo sa mga tion. Well, ang pagbaylo sa mga tion, trabaho man ini sang Dios tani, pero ginbaylohan sang tao kag ang iyang kasuguan, kag itugyan siya sa iya kamotubtob sa isa ka tion kag mga tion kag sa tunga sa tion. Well, ini siya butsilingon, tatlo kag tunga ka mga tion or tatlo kag tunga ka mga tuig. Ato na nailay explain dito sa Daniel. Kag hindi sila may prophetic meaning ini. So aton makita nga may accuracy ang pagtudlo 100%. Kag ini pagbaylo mag-abot sa sunod ni kay Daniel, kag natuman ining pagbaylo, no, sa panahon sa mga emperador sa Roma, which is si Constantine ang nagbaylo, and then ginsunod sang kalibutan aton ani kag abis mga tawo nagmuklat sila, amo na ni siya, no, amo na ni adlaw nga nabuhay. Pero may iba ng mga tawo nagsunod lang gyapon sa mga pagtudlo sa Ginoo sa aton nga moderno nga panahon. Ang pagbaylo ginbaton kag inako sang ginharian sang Roma, well, it's a fact. Ara ni sa history, sa books. Well, amo ning kamaturan. Hindi ni naton panglaot, pero amo ning kamaturan. Kag wala ginako sang Dios ini. So ginbayluhan mismo sang wala nagapati sa Dios. Okay, sa una nga panahon. Kung imo basahon ang Catholic record sang September 1, 1923. Okay, 1923 is ari na lapit sa moderno nga panahon, sa atong panahon.
ginhambal mismo sa Catholic record, Sunday is our mark of authority. So kung ikaw nagapati ka or nagasimba sa lain nga adlaw, well, hindi nato mabasol ang ginimo nila kung himuon niya nga pagbaylo. In fact, gintagna na sa Daniel nga pagabayluhan niyang panahon, pagabayluhan niyang mga tion, mga kasuguan. Ginhambal rin the Catholic Church is above the Bible. In fact, ginpalabuan nila ang pulong sa Diyos. And this transference of the Sabbath observance is the proof of that fact. So, dako nga bagay ini, mayor ini, sa tumangan sa Diyos, nga ang pagbaylo sa adlaw, nga hungdon mismo sang tawo, isa ka dako nga bagay. Ginhambal ang sang ini nga statement kung ano ginhimo sa ilang nga kasaysayan. Ang First Sunday Law, ginpermahan mismo ni Constantine the Great sang AD 3 to 1. So, makita mo nga si Constantine nagapati kag nagasimba sa adlaw, which is ang adlaw ang pinakagahom niya, pinaka-Diyos niya. So, makita nato ni sa source, no, diri nga The History of the Christian Church volume 3, no. So 5th edition, page 380, note 1. So amo ni siyang pagsugod gid sa nga deklarasyon, isa kalayi ang pagsulat nga ang unang adlaw ginsulat mismo ni Constantine, kaya ang ngalan niya is Sunday. So makita naton nga deklarasyon niya na ang pagsulat sini diri ginagsugod ang unang ang First Sunday Law. Ang pagsimba sa Domingo nagahalin sa pagano nga pagsimba sa adlaw. So amo ning basihan sini, hindi ni naghalin salin sa pagtuga sang kalibutan. That's why may naghambal nga gindula ng Henesis. Dulaon mo yung Henesis kay dulaon mo man ang pagtuga. Kag may wala nagapati sini. Of course, hindi man naton mapilit ini kung wala kagapati sa Diyos para sa atheism or agnosticism. Pero makita naton nga si Emperador Constantine during sa iyang period mismo nagasimba man sa adlaw. Okay, wala siya kasimba sa aton nga matuod nga Diyos. Pareho may kay Nebuchadnezzar. Pero si Nebuchadnezzar nakakilala kung sing matuod nga Diyos. Bisan patuod nangin slave or nangin ulipon sila ni Daniel. Pero ginpakita sa Diyos kung sino siya paagi sa kay Daniel kag sa iya nga mga abyan, si Shadrach, Meshach kag Abednego sa Daniel. So, well, si Constantine na converter sa Kristyanismo apan ang tagipusoon nagapabilin nga sumilimba sang adlaw. So sa period lapit, no, antes pa kay Constantine the Great, may ara na sang sa tapos na patay si Kristo kag nagbulos ang tapos sa Gresya, nagbulos ang Roma, amo na ang panahon nga si Kristo ara, kag pagkapatay niya, may mga paghingabot nga nagkapadayon, kag in fact, ang nanghingabot mismo nagasunod sa adlaw, nga amo ang ila Diyos. So, pero nagpopular ang Kristyanismo, kag tungod sa politika nga natabo sa Roma, nanging Kristyanismo man ang Santo Papa, which is ang emperor, ang emperor, kag dito mismo kay kuhaon niya ang kiliti sa mga Kristiyano, pero wala niya ginsunod ang pamaagi kag mga prinsipyo ni Kristo mismo. So kung lantawonan ang mga kasaysayan diri sa isa ka resource na ginatawag nanon A History of Rome to 565 AD.
So ginabala sa suya. By birth and early training, Constantine was a pagan, and Constantine followed the sun, God, as his protective deity. Okay, which is amo ni ang kamaturan. Kung naton naman lang taon sa isa ka resource, The Catholic World, March 1894. So diri ginsulat nga the church took the pagan philosophy. She took the pagan Sunday and made it the Christian Sunday. So tingala kita nga sa Biblia wala ginbaylohan ini sa Dios. Pero ginako nga ang simbahan mismo nagkuha sa filosofiya sang pagano kag ginkuha niyang pagano nga Domingo kag ginhimo niya nga Kristiyano nga Domingo. Ang Dios ba na nagbaylo sini? Wala, ang tawo mismo. Ang pagsibla sa adlaw nga Domingo isa ka paagi sa pagpabaylo sang tanda sang Roma kontra sa mga Judaismo nga nagabantay sa adlaw nga ikapito. Okay, masiling sila nga ang ikapito iyan na sa mga Hudiyo. Well, it was only to identify them. Pero hindi ang Hudiyo amo ang nagtuga sa ikapito. Sang wala pa gani ang mga Hudiyo gintuga sa Dios sa ikapitong adlaw, ang adlaw inubuhayan. Aton makita nga imo ma-account, makwenta mo ang kada adlaw isa ka 24 oras, no? Makita mo ang isa ka bulan. Okay. Nasa diin or masiling kung ang hangadlaw naglibot siya sa iya kaugalingon access. Okay? Matawag naton isa ka adlaw 24 oras. Ang kalibutan ta, naglibot siya kaugalingon nga access. Gatiyog siya. Pero samtang gatiyog ang kalibutan, kung aton sundon ang science, nagalibot siya sa adlaw. So kung galibot siya sa adlaw, may adlaw, may ara sang bulan. Kung galibot siya, once makita mo ang ang bulan, isa naman na kabulan. No? Ang positioning nila, isa man kabulan. Pero kung naglibot siya sa adlaw, isa naman na katuig. Pero kung i-explain mo, diin niya ginkuha ang 7 ka adlaw man, ay wala ta sang scientific explanation pa sa ikapitong adlaw. Bisan di mo pangitaon nga nagpito ang adlaw ta, no, sa isa ka semana, nagsugod din sa waktuga. Ang explanation lang gid sini nga sa 7 ka adlaw gintuga ang langit kadang duta. Wala ta scientific explanation except ang explanation sang Dios. So naghatag sang reference point naton ini siya. So makita naton nga wala labot ang mga Hudiyo kung sino ang naghimo nga ikapito. Si Hitler nga nagkaugot sa kag nagpamatay sang ginatos kalibo nga mga Hudiyo amo ang nangin mabakod nga probinsya sang Roma. Kag para sa iya mas madali nga madakpan ang mga Hudiyo sa adlaw nga Sabado. In fact, aton makita sa isa ka teksto nga bisan si Jesus nagpaandaman sa iya nga mga sumulunod. Sa Mateo 24:20, siling niya, apang pangamuyo kamo nga ang inyo nga pagpalagyo, kay siling niya, dala sa una man kamo, sa una nga panahon ang Roma, ang Babylonia, subong liwaton ini sa sa daso nga panahon. And then ang nagdala sa sila mismo ang ginarian nga amo ang Roma. So ang inyo pagpalagyo si Jesus, likawin nyo, hindi manabo sa tigtulugnaw o kon sa adlaw nga Sabat. So ginmensyo sa Dios nga ani si Kristo nga matuon ganin na ing palagyo nyo, dali ka mo madakpan, no? So iyang ginawarning ini, naga-refer siya sa adlaw nga inog pahuway. Ang Biblia wala gintugot nga pagabasahon sa sadto nga tion sa Roma.
So may panahon nga hindi na pwede kay nagalubag ining pagtudlo sa Biblia kag pagtudlo sa iglesia nga ginbayluhan nila kag madamo nga mga ginahimo nga kontra gid sa pagtudlo sa Dios. So makita naton sa Council of Toulouse 1229 AD diri naghambal sa Canon 14 sa ang source naton is Heresy and Authority in Medieval Europe, copyright 1980 by Edward Peters. Okay, page 194 na 195. We prohibit that the laity should be permitted to have the books of the Old and the New Testament, but we mostly strictly forbid their having translation of these books. So that's why nadulang Biblia sa sininga tinihon. Pero ang iban sini naghupot, nagatago, no? Pero ginbawal ni siya mismo sa Roma, no? Kung makita nga may ara kita reference point nga references nga nagapamatuod nga amuning natabo wala sang bag-o kagdaan nga katipan. Ang Council of Tarragona sang 1234 AD ginhambal sa second canon aton pagabasahon, no one may possess the book of the Old and the New Testament. Okay? Wala kuno mag-uyat sini. And if anyone possess them, wala sang magpanag-iya sini, they must turn them over to the local bishop within 8 days after promulgation of this decree. In fact, ang pagbawal sang Biblia sa sina nga panahon. That's why nagatalang-talang kita kag lain na ang aton nga ginasunod. Tapos sini, so that they may be burned lest he be declared a cleric or a layman, he be suspected until he is cleared of all suspicion. So, grabe gid ya. Kag ini makita naton sa history dila Bibli in France. Okay, ginsulat ni siya sa 1914. Okay, page 41 by D. Lords. Aton nagahatag sa pamatuod nga may panahon sa kasaysayan nga sa diin may panahon nga lawig nga panahon nga sa diin ang pulong sa Dios gindula gid kag ang pulong nga indi gintudlo sa Dios amo ang gintudlo sa sosyedad. Mga paandam kontra sa mga nagabadbad sa Biblia sa iban nga lingwahe. So bawal mag-uyat, bawal magbasa, bawal man, no? Ang pag-translate sang 1408 as early as 1408 ang the Third Synod of Oxford, England. Okay, ginabasa tan sa English kay para nga hindi na kita magliwas ang aton nga mga sa aton reference point. So ang source naton ang Western Watchman, which is a Catholic newspaper nga gin-publish sa St. Louis sa August 9, 1894. Naghambal diri, it is dangerous, as Saint Jerome declares, to translate the text of the Holy Scriptures. Kaysa una nga panahon, gin-translate nila sa Latin, dangerous nga halin sa Latin, liwaton mo. Himuon mo English, bawal na. Pero may ara sang mga reformers nga gin-translate gid nila ang King James Version until nga na-translate sa aton nga panahon. In fact, may iban nga na may ara sang mga deviation, no, sa ila translation halin sa King James Version. That's why maghalong kita, nagagamit kita sang mga pagtudlo mismo sa King James Version kay dira gid ang original nga translation. We therefore command and ordain that henceforth no one translate the Holy Scripture into English or any language as a book, booklet, or tract of this, either in part or wholly, under the pain of excommunication, until such translation shall have approved and allowed by provincial council, who
who shall act otherwise, let him be punished as an abettor of heresy and error. So may mga pagpahog, kag may mga pagbawal. So hindi naton that's why siling kita nga kadamo sang wala nagapati nasa Biblia, kag hatag sang confusion sa Biblia, mga paglibog sa aton bangod amo na nga madamo man sang wala nagabasa sang Biblia sa bilog nga kalibutan. Pero ang Dios sa aton natunan halin pa sa nagligad wala nagapamilit, nagahatag lang siya sa aton sa mga libre nga pagpili, pero dumdumon naton nga may ara sang judgment. May ara kita sang judgment sa ulihi kun bala aton siya ginatuman kun waay. Ang mga pagano nga panggawi nangin kultura kag reliyon halin sa una nga panahon tubtob subon. Kag madamo mga tawo nagasunod sini. No, bulag nga nagasunod sini. No, ginapanginwala lang nila nga bisan ano lang na okay lang na iya. Well, iya na isang tawo. Okay lang ba ang paghimo sini bisan kontra sa pagtudlo sa Dios? Okay? Sa umpisa sang pagwa sang Biblia, kag sa sadtong tion sang paghingag ubot sang Roma, madamo nga mga manlulugayaw nga nagsakay sang barko sa pagpasipalad sa iban nga lugar nga diin ila makita ang kahilwayan sang religion, no, kon reliyon. Madamo sila napatay bisan sa barko, may nangalunod kag dito natukiban ang bagong nga duta nga subong natawag naton nga Amerika. No, kung basahon mo ang Pilgrim's Progress, no, makita mo nga madamo sa mga naghalin sa Europa nangita sang bagong nga duta para mapadayon ang pagsimba nila. Pero dito pa lang sa Europa, ara sila sa adlaw nga Domingo. Amo ini nga panahon sang ila na diskubre ang bag-o nga kalibutan nga amo subong Amerika. Sang mga tinuig, this is 1600s, kag sa gilayon. So, mga 1500s, may jutay, daw wala na to. Diri nagalibot ng mga tion, no? No, nga sa diin, gusto nila sang kahilwayan. Bago nila gidiskubre ang mga nakasulat sa Biblia, isa na nga kinabatasan ang pagsimba sa adlaw nga Domingo halingid sa pagbaylo sini sa Roma. So tungod sa powerful nga influensya sang Roma, so therefore aton gintun-an nga ang tatlo kat adto nga tion nagsibo gid siya sang 1260 years, no, 1260 ka mga tuig ginmint lang ni mismo sa Biblia o kon sa prophetic, no, ini ka interpretasyon because isa ni siya ka union of church and state. Kag sa diin gin-reinforce nila ang union of church and state, Santo Papa na ang nagsugod, amo na ang nagdala sa political affairs, no, halin sa 538 AD to 1798. Pero gin-decree na mismo ni Constantine sa 321 AD pa lang, nangin Domingo na ang ginsunod nila. Pero nagdugang ini nga panghingabot nga nagpungko na halin ang Santo Papa dito bilang nagadala sa political affairs sang estado. Kagalin sa pagpungko niya, amo na ini sulod sa 1260 years lang tawa, wala sang tao nga mabuhi amo ni kalawig. In fact gani sa una lang niya panahon, in fact pinakalawig nga kabuhi si Methuselah 969 years. Yeah? In fact
Kung makita mo, bisan sa 100 years, dako nang impluwensya ang mahimo sa isa kultura. How much more kung isa kalibo sobra katuig. Kung ano ang ginhimo sa isang ginarian nga nag-establisar sa isa kultura, sa diin amo ang ginasunod sang tanan. Then kinapatihan naton nga amo ni siya ang tuod. Bisan ang nagguwa sa iya, nagasunod sa iya nga pundasyon, no? So amo ni siya ang influensya sang kultura. So ini nakapadayon bilang isa ka kinandan ang wala pa nabalaan, kag wala pa nabalaan nga ang importansya nga ang Dios mismo ang naghimo sa adlaw nga inupahuway. Kag ikapito kag nagpakabalaan sini. Basa ang mga libro sang kasaysayan kung ano ang Amerika nangin isa kadako nga pungsod. Okay, dili ni sa dako nga libro nga Pilgrim's Progress, no, nga ginsulat ni John Bunyan ang history sang Amerika. Actually, ginmention tang Amerika. Dako ni siya nga influensya sa bilog nga kalibutan. Subong mabala naton amo ning dako nga influensya sa reliyoso nga bagay. Makita naton nga ang Roma ang influensya. Kag hasta sa Amerika ginsunod niya ang influensya sang Roma. Kag madamo sa bilog kalibutan ang sunod sang influensya sang Roma. So makita naton sa bugna, kung makalabot natin sa bugna, nga ang duha kadagko nga mga influensya. May influensya militar, influensya reliyo. Makita amo ang nagadominar sang kalibutan subong. Ang pagsimba sa adlaw nga Domingo nagpadayon gihapon sa pihak sang kahilwayan sang mga nagpalagyo sa Amerika. Wala na maghingabot ang Romanhon nga mga sang Romanhon nga kasuguan. Ginhingabot sila sa una. In fact, pagsiling sa panahon ni Martin Luther, the Bible and the Bible alone. Pero sa ilang nga panahon, wala pa nila naubos ang Biblia. O siguro pagtuo, it is a progress. Pero kung basahon mo sa ulihi, nagaathag nga madamo sa mga bagay nga dapat pa naton pagasundon nga pulong sa Dios. Kag ang pagkatuman sa Dios isa ka importante nga bagay para sa aton. Ang pagsimba sa Domingo isa ka kinaandan nga hindi mahapos liwaton bisan pa sa kaathag sang kamatuoran sini. Okay, kung basahon mo ang pulong sa Dios, gina-assume lang naton, pero hindi na siya amo. Aton lang tawon, ang hambalano nagasiling, ang Biblia kang Biblia gid lamang, or the Bible and the Bible alone. Nadula ang iya matuod nga buot silingon sang nagprotesta ang mga protesta sa Roma bangod sa hindi ang kabug-usan, kundi pinili gid lang ang ginsunod sa Bible. Na mismo wala gid na sunod ang kabilugan sang Bible, Biblia. Labi na nga tawo ang Dios tani ang naghambal sini. So ang Roma naghimo sang pamangkot sa protestantismo. Kay damo nagprotest sa una sa Roma mo. Kag namangkot sila nahanungod sa adlaw sang pagsimba. Kay ang Roma ang nagbaylo sining adlaw, hindi ang Dios. Ang isa Catholic nga priest, no, si T.N. Wright, CSSR, sa iya lektura Satford, February 18, 1844. Okay. Sinya, sa balik-balik, ako nagatanyag sang 1,000 sa kay sino man nga naghatag 1,000 ka dolyares ni. No, sino man naghatag, makahatag sa akon sang pamatuod sa Biblia nga ang Domingo among adlaw sa aton nga aton pagabantayan. Ang Biblia naghambal dumduma ang adlaw nga inugpahuway sa pagpakabalaan sini. Apang ang Iglesia Katolika nagasiling hindi bantayi ang unang adlaw sang simana kag ang bug-os nga kalibutan nagyaob sa pagtuman. Okay.
So kung mamangkot ka nga minilyon ang gasunod sa aton man nga nagasimba sa adlaw nga hindi deklarasyon sang Dios. Hindi ni deklarasyon kaya ang Biblia gintawag naton pulong sang Dios mo. Subot silingon nga ang author naghambal gid sini nga mabagay. Thus, kung aton lang tawon, there is a plain talk about Protestantism today. 1784. Okay, si Thomas Richardson and Son, London. Nagsilig siya nga, thus the observance of Sunday by the Protestant is a homage. Ilan na i-deklarasyon na. Homage they pay in spite of themselves to the authority of the church. So, sakto. Kaya ang nagbaylo, ang tawo. So, ginsunod, nagguwa sila sa damo ang mga pagtudlo, pero nga daw ginubuhay, isa sa mga pagtudlo nga dapat man magprotesta na sila. Ang konflikto sa tunga sa pagpaubos kag bugal samtang nagausisya sa maturan sang Biblia. Okay? Ini isa ka titulo ni. So kung makita nato nga anong konflikto sa diferensya sa pagpaubos kag sa bugal samtang nagausisya kita. Okay, ginambal dire ang pagpaubos nagabukas sang paghunauna sang isa ka tawo sang madalom pa nga kamatuoran sa pulong sa Dios kag may luyag sa pagbaton sini bisan ano pa ang matabo amo na siya magin matinumanon sa pulong sa Dios kay ang Dios nagambal sini. Ang bugal among pag-uyat sa pagpati sa isa ka pagpati bisan pa sa tanan nga ebidensya sa Biblia kag kasaysayan nga nagakontra sini kag bisan pa ano kaathag sini. So sometimes masunod kani kay Dios ang gambal sini. Ginalantaw nato kay kung siya tawo ang gingamit sang Dios para nga maghambal sa pulong niya. Pero basta amo na ni ginbutang na sa Biblia, depende na ni sa aton. Bisan ang mga maalam, pwede mapatalang. Pwede kagid mangin may kahibalo. Pero ang kaalam ba? May kaalam ba? Ikaw, naghambal kita may tungod sa kaalam sang Dios nga makita naton sa iyang nga pulong. Naghambal siya nga ang kahadlok naton sa Dios, no? The fear of the Lord amo ang pagsugod sini nga kaalam. Pero lain nga kaalam ang ginahatag mismo sa Biblia. Pero dako ang pamangkot, ano nga kaalam ang ara sa aton. Diri sa Lubaton 14:12, may dalanon nga daw matarong sa tawo. Apang ang katapusan sini, may dalanon siyang kamatayon. Well, what matters? Anong matabo? Anong desisyon nga aton himuon? Diin kita nga dalan magsunod. Sa Lubaton 3:7, nagasiling, dili ka magpakaalam sa imong mga kaugalingon nga mga mata. Kahadloki ang Ginoo kag magpalagyo sa malaot. Naghambal rin sa Mateo 7:3-14, sulod kamo sa gawang nga makitid, kay masangkad ang gawang kag malapad ang dalan nga nagapadulong sa kalaglagan kag madamo ang mga nagasulod sini. Bersikulo 14, kay makitid ang gawang kag masipot ang dalan kag nga nakapadulong sa kabuhi kag pila lamang ang nakatultol sini. Ini nag-aplikar sa tagsa ka Kristiyano. Isandi nga ang imo kaluwasan sa kay Kristo gid lang nga sa tagsa ka pulong sa kapatuoran sa Biblia. Hindi magsalig sa balatsagon. Hindi madaya. Okay, referring sa balatsagon, kag nagabago-bago amo ini gid kag amo hindi gid masaligan
So ang balatsago ni kung kisa makahibi ka dugay-dugay pagkatapos madula man lang. So insakto gid ang ginambal sa Ginoo. Kag masiling ka nga nagasalig ako sa kay Kristo, nagapati ako siya, tumano naton ang iya mga ginapanghambal. Ang 2 Timoteo 2:15 nagasiling magtuon sa pagpakita sa imong kaugalingon nga napamatud-an sang Dios. Isa ka man og pangabudlay nga hindi kinahanglan magkahuya. Ang nagabahin-bahin sing nagakaigo sang pulong sa sang kamatuoran. Okay, magtuon kita. Pwede bala sang isa ka tinuga mag-ilis sang sugo sang Dios? Well, masiling kita, pwede man siguro. No, pwede sa imong kaugalingon. Pero ang Dios nagsiling nga tumano niya gid iya nga mga pulong. Pwede bala maghimo kita sang aton lang nga pagsulundan nagakontra ini sa Dios? Well, pwede gid, no? Lubagon ta lang. Pwede kag anong natabo subong. Of course, ginalubag gid niya kay pwede na siya, pero sa tubangan sa Ginoo, hindi para sa iya pwede. Sa aton mga mata nga tawo kita, ginapwede lang naton. Ang nagahimo sini daw nagapaka-Dios sa iya kaugalingon kag nakakontra sa pulong sang Dios paagi sa pagbaylo o kon sa paglubag sa iya nga pulong. Kita ang magpili kung kay sino kita magtuman. Ang kasuguan bala sang Dios o kung ang kasuguan sang tawo. Ang aton pagpili bala amo ang nagadulong sa aton kung diin ang aton nga destinasyon kung mag-abot na ang panahon. Mga muyo kita. Diyos na amon nga may amon ginapakabalaan ang imong nga pangalan. Mabugat ang amon ginabatsyag sa topiko namon subong. Pero ano lang kami nga mga tinuga kumpara sa imo kaalam. Buligi kami o Diyos nga ang imo pulong nga amo ang pagasundon. Ikaw ang nagabuot sa kapanahunan kag sa imo namon itugyan ang tanan. Ang mga pulong mo nagatindog kag mapag-on. Hatagi kami sang kaalam agod maintindihan namon ang dugang nga kahibalo sa imo bililhon nga mga pulong. Patawara kami o Dios sa amon mga kasalanan. Salamat sa pagsabat sa amon pangamuyo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mag-like, mag-subscribe, mag-share. Kung may pamangkot ka mo, i-send nyo lang. In His presence, there is comfort @gmail.com.